السلام عليكم. اليوم نبداو نقترح عليكم الكارطة. هذه هي عبارة عن كارطة رولي، من كارطة رولي فيها 4 رولي نقدرو نكومونديهم بار موديل جي اس ام، بار اس ام اس. نقدرو نكومونديهم بار اس ام اس. عندها اون اونطري 0.5 فولت، عندها ان بوتون دو روسيت. لاليمونطاسيون تاع لا كارت هي اسيوري بار ان ترونسفو 12 فولت. دونك نبداو على بركة الله. ناليمونتيو لا كارت ا 12 فولت. في الديبي باش نينيسياليزيو لا كارت لازم نابيو على البوطون هذا وناليمونتيو لا كارت شويه هكذا ونحيو يدينا وتبدا لا كارت تسينيسياليز لهنا. النيميرو تيليفون دو لي فيد ولي البروغرام كلشي يكون زيرو. البروغرام دو لا كارت. لا كارت ديما راه هكذا. اون فوا الكلينيوت رابيدمون، دونك اليوم مود انيسياليزاسيون نستناوها حتى تبدا تكلينيوتي دون اوتر مانيير، دون مانيير كلينيوتمون بريف. فوالا هكذا لا كارت لي بريت ا ريسيفوار دي كوموند دي اس ام اس بيان سور. انا لا بيس هي هنا في الاخر في الموديل هذا. نحيوها باش نعرفو كيفاه تركب لو سونس تاعها وكلش. فوالا لا كارت كيفاه تتركب هكذا. دونك هذه هي لا كارت. فوالا نعاودو نديماريو لا كارت تاعنا هكذا. كي تكون ديماري بالانيسياليزاسيون لا كارت ما تعرف حتى نيميرو التليفون. الو لو بروميير اس ام اس اللي يروح لها هذاك هو النيميرو اللي راح يكومونديها، ما تقبلش نيميرو واحد اخر. فوالا لا كارت دوك اللي برات ريسيفوار دي اس ام اس. حنا باش نمشيو لا كارت هذه عندنا اون ابليكاسيون سبيسيال باش نمشيو بها. لابليكاسيون اللي هي جينيرالمون تقدر تيليشارجيها على السيت تاعنا البلوتوث جي اس ام ابليكاسيون انستالي. فوالا اوفرير. هذه هي لا كارت تاعنا. هذه هي لابليكاسيون اللي تمشي لا كارت تاعنا. هي عباره عن كارت فيها دو مود دو فونكسيون. كاين لو مود مانيوال اللي نقدروا نمشيو ناكتيفيو ولا نديزاكتيفيو لو رولي تاعنا كل واحد وحده. اون فوا اكتيفي ولا ديزاكتيفي يقعد كيما راه ما يتبدلش حتى نعاودو نبدلو. داكور عندنا شاك رولي وحدو نطفيوه ولا نشعلوه. عندنا لي 4 رولي دو 1 4. اون فوا درنا الاخر تاعنا لا كوموند تاعنا اكتيفينا ولا ديتيرمينينا ليطا دي 4 رولي، نحاولو نبعثو لا كوموند تاعنا. قبل ما نبعثوها لازم نكتبو، لازم ندخلو لو نيميرو دو تيليفون تاع لا كارت تاعنا. دون نوتر كا لو نيميرو تيليفون سي سا بلوس 213 اللي هو النيميرو تاع الجزائر 6 56 20 35 35 20 48. هذا النيميرو تاعنا. اوكي فوالا يكتب لك اون فوا يكتب لك سيف. دونك لو نيميرو او مليح خلاص. دونك حنا باغ اكزومبل هنا نديرو ان تيست. نبعثو شاك كوموند نبعثوها تكتب علينا ان اس ام اس. فوالا ان اس ام اس اونفوي. داكور يبعث لنا فوالا لا كارت. نمشاو لي دو رولي تاعنا. لي دو رولي تاعنا تعاود لا بيس هذيك تعيط لنا بور كونفيرمي بلي لا كوموند تاعنا اي عجبت. داكور عندنا لو بوطون انفو اللي هو اللي يدوموند دي زانفورماسيون على كارت. لي زانفورماسيون د لا كارت واش هما النيفو دو سينيال تاع لا بيس تاعنا، وعندنا لو كريدي تاع لا كارت كدا بقى فيها، وعندنا ليطا دي رولي بيان سور وليطا دونطري تاعنا. نقدرو نديرو ان تيست من بعد ندومونديو دي زانفورماسيون. دوموند دانفورماسيون انفويي ان attente de réponse. Donc tu as la réponse avec des informations qu'on a demandées. Voilà. Voilà, لحقنا le SMS.
اللي فيه لو نيميرو تاعنا. فوالا لو سينيال il y a 26% par sur 30 هو دونك c'est un bon signal. على لو كريدي تاعنا il y a 170 dinars. L'état du relais c'est 1, le premier est allumé, le deuxième est éteint, le troisième est allumé, le quatrième est éteint. L'état d'entrée تاعنا il y a 1. هذه en ce qui concerne le mode manuel. Une fois un relais, donc on a le deuxième mode, le mode qui est le mode automatique. Le mode automatique, on peut éditer des programmes. Ce qui veut dire, chaque relais, nous avons un programme et il va être à la seule وقت. Là, on a par exemple le numéro de relais, un programme, le 1 ou le 2. On a l'heure de démarrage, bien sûr, plus la minute. Par exemple, on a à 10h22 et démarrer le relais. À 10h, par exemple, 30, il y a le relais. Une fois, on a ajouté le bouton soit nous ajoutons un programme. Voilà. Là, on a le programme les derniers, on a un apparemment. Voilà. On ajoute le programme. Voilà, le relais 1, 10h, 10h05, c'est le programme là, 10h, 10h30 et 10h, 10h05. C'est un deuxième. Quand on a une répétition, c'est très simple. On retire le programme du manche. Une fois, par exemple, on ajoute un autre. Quel est le 11 ويدفع 11 ونص. اوكي نديرو ناجوتيو bien sûr le relais 1, نديرو نوتر avec le relais 2. donc نديرو واحد 12 00 يدفع 12 و 4. فوالا نزيدو اجوتي لهنا انا زدنا دي بروغرام relais 1 relais 12. فوالا هذا هو البروغرام. اون فوا درنا البروغرام تاعنا خلصناه. فوالا واش عندنا déjà 10h30. هذا on peut le modifier par exemple 11h. Voilà, 11h30. Voilà, de relais. Donc, on peut faire modifier. D'accord, donc, voilà, on a le 11h et 11h30. 10h, 10h, le relais 1, le relais 2, عندك 10h. هذا ثاني نقدروا موديفي. apparemment ما درناش كتبناش مليح المرة الأولى. فوالا modifier. Très bien. Donc, on a 2 heures et quelques. Voilà, le programme. Une fois on a terminé le programme, nous envoyons le programme il sera exécuté. Une remarque, une fois un relais est activé manuellement, il peut être changé, modifié par le programme. Il reste manuellement activé. Si on veut programmer un relais par programme, il faut le désactiver manuellement. وهذه هي الابليكاسيون تاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله.